दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला रहमत बरस रही है दरबार नबी में। আমার নবীর দরবারে রহমত সব সময় বর্ষণ হচ্ছে, জোরে বলুন। আমি তো মাঝে মাঝে আফসোস করি, কিছু মানুষ আছে হজ করতে যে রসুলের দরবারে যায় না, আফসোস লাগে, হায় রে রহমত পেলি না। আর যদিও যায় 40 রেকাত নামাজ পড়ার জন্য যায়। হায় হায়, रहमत बरस रही है दरबार मुस्तफा में, बिन मांग मिल रहा है दरबार नबी में। रहमत बरस रही है दरबार नबी में। उन पर दुरूद हर दम, उन पर सलाम हर दम, उन पर दुरूद हर दम, उन पर सलाम हर दम, हर एक पर रखा है दरबार नबी में। हर एक पर रखा है दरबार नबी में, बिन मांगे मिल रहा है दरबार नबी में। रहमत बरस रही है दरबार नबी में। आंसू जो बह रहे हैं सब हाल कह रहे हैं, आंसू जो बह रहे हैं सब हाल कह रहे हैं। लब कौन खोलता है दरबार मुस्तफा में, लब कौन खोलता है दरबार नबी में। बिन मांगे मिल रहा है दरबार नबी में। रहमत बरस रही है दरबार नबी में। सीने पे हाथ रख के मैं दिल को ढूंढता हूँ, सीने पे हाथ रख के मैं दिल को ढूंढता हूँ, दिल मुझको ढूंढता है दरबार नबी में। दिल मुझको ढूंढता है दरबार नबी में। बिन मांगे मिल रहा है दरबार नबी में। रहमत बरस रही है
दरबारे नबी में हक उनको दे रहा है। हक माना अल्लाह, हक उनको दे रहा है, यानी अना कासिमुन अल्लाह युती, बुखारी हदीस। दूसरा हदीस अना कासिमुन अल्लाह मुती, बेशक देने वाला मौला अल्लाह है, मगर बांटते हमारे नबी मोहम्मद अरबी है। बोलिए सो हक उनको दे रहा है, वो सबको दे रही है। हक उनको दे रहा है, वो सबको दे रही है। देने का इंतहा है दरबारे नबी में। আল্লাহু আকবার। আর হজ করা যাবে না ভাই, না। যেখানে হুজুরে নাচ ছেড়ে দিয়ে পানি খাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়, এখানে হজ করা যাবে না। এই, একদম কথা না। মনে রেখে দিও, যে নবীর ওপরে মহব্বতের কথা বলছো ওই নবীর বংশের ছেলে আমি। কোরাইশ বংশ আল্লাহ আমায় জন্ম দিয়েছে, সিদ্দিকে আকবর রাসূলুল্লাহর প্রথম খলিফার খুন আমার গায়ে আছে। অতএব বুঝে বুঝে কাজ করো, না এমন জায়গায় ঝাড় খেয়ে যাবে উঠে আর দাঁড়াতে পারবে না। নিজের লাইফে দেখেছি, হাজারো লোককে দেখেছি, নয় হাজারো লোক আমার পিছনে লেগে উল্টো পাল্টা বলার জন্যে এমন এমন খাতরাই পড়েছে, সোজা হতে পারে না। কথা বুঝে আসছে? এই এক জায়গায় আমার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় এক জায়গায় জলসায় গিয়েছিলাম, এই নবী 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 করছি বলে একজনের এখন কষ্ট হয়, আরে শুধু নবী নবী করলে হবে, আর ওয়াজ নেই নাকি? তার মানে কি? ও হচ্ছে রাইসুল মুনাফিক আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের উত্তরসূরি, জুল খুয়াইসারা তামিমি। বুখারীর যে হাদিস আছে জানেন, শোনেন না?